आज का देश का जो हालत है, इंडिया और बांग्लादेश में ज़्यादा फर्क नहीं है। उतना तो फर्क नहीं है, सही बात बोला। इंडिया में हम लोग अल्लाह करते हैं मोदी को मोदी करके, तो आज इस जगह में ऐसा गाड़ी भरा रखता था ना, जगह मतलब गाड़ी रखने के लिए। देखिए बॉस, कितना अच्छा नज़ारा है। वो देखो उस साइड इंडिया है, हम बांग्लादेश में है अभी। कैसे लगे हो कमेंट में बताना हमको। देखो আমাদের বাংলাদেশের মধ্যে পার্কিংটা কত বড় হয়েছে গাইস। আমাদের বনগাঁ বর্ডারের পাশে যে বাংলাদেশের মধ্যে আমরা এখন আছি। পুরো বাংলাদেশের মধ্যে বলবো না, বাংলাদেশ ইন্ডিয়ার মিডলেই আছি আমরা। কত সুন্দর নজারা দেখো। गाड़ी ने ठीक है, देखो हेलो गाइस, देखो আমরা এখন বাংলাদেশে আছি। আমি এখন সিআরপিএফ নিয়ে ডিউটিতে আছি। দেখো আরো দেখাবো তোমাদের। গাড়িটা নিয়ে আসছি, আমি নিয়ে এসে দেখাচ্ছি। দেখতে থাকো, সাথে থাকো আমার। লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অবশ্যই করবেন এরকম ভিডিও পেতে। চলো দেখাচ্ছি।